Mga partners, el gobyerno lokal debe daw konsentra na disaster preparedness. Asegun Colonel Phil Box. Detalye, Eli Dumabo. Report del Pueblo. Questiona el Philippine Volcanology and Seismology or PVOX Regional Office 9 si kilaya di preparao el gobyerno lokal con el posible calamidad que ay tupa na mga coastal barangay del ciudad considerando kay api lang este na fault line del Cotabato y Sulutrens. Naligada del mga nuevo equipo como el tsunami detector y el strong motion equipment. Iabla si Engineer Alan Labayog, el PVOX Regional Director. Kisay mo respond. Ang response ana is nasa barangay. Pero ang question is, kung saan pag-respond sa barangay kung may disaster plan sila? So karon, mahuman man ganin diha na to makita, diyan na to ma-measure every coastal barangays unsa ka preparado ang coastal barangays na karon. Debe aware ya el gobierno local y el comunidad, particularmente aquellos taquidad ng mga coastal area del ciudad con el posible calamidad por causa con el global warming. Na otro mes ay installaya na mismo pantalan lokal del ciudad el tsunami wave detector y el strong motion equipment, mientras na Dipolog City el on strong motion equipment para alarma con el mga residente takida na coastal barangay si tiene mga amenaso del natural calamity por causa na climate change. Because lugar lain ko site install. So ginagad na mo ilang schedule. So sa Region 9 kanina. O na ni siya? O di, bali duha ni sa Region 9, duha ni kabuk i-install. Isa sa Dipolog, isa sa Zamboanga. Oh, kaning Sibugay usa po ni. Ala na mo na ilang address lang. Address lang na oh. Bali ang sa Dipolog is ang strong motion lang. Pero sa Zamboanga, ang install sa to di Zamboanga, tsunami wave detector o kaning strong motion. Pero base asigon na monitoring del PVOX Regional Office 9, no ay pa idea el mga residente ng mga coastal barangay, partikular na mga isla na Costa Este. Por eso tamanlingasa si Engineer Alan Labayog, baka man sayang lang el esfuerzo del gobierno nacional, también el Japan government, kaya doon ako ng mencionaw equipo para mejora el disaster risk management na país. Aclara si Labayog, kasi preparaw man el ciudad con el ataque de terrorismo na centro del pueblo, debe prepara asigon con el epekto del global warming. Eli Dumabo, E105.9 News FM, imidya mo.